بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدي الأستاذ تومي، أهلا وسهلا بكم في جامعة عبد الحميد بن بديس. زميلاتي وزملائي الأساتذة، أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في هذا المدرج لكلية علوم الدقيقة والإعلام الآلي تابع لجامعة عبد الحميد بن بديس. تتشرف اليوم جامعة عبد الحميد بن بديس باستضافة الأستاذ تومي. طبعا غني عن التعريف، وسأترك للأستاذة بالودنين شرف تقديم الأستاذ لإلقاء المحاضرة. طبعا أولا أود أن أشكر الأستاذ على قبوله المجيء إلى جامعة الغريم، هذا شرف لنا، وكذلك أعبر على عرفاني وامتناني، وخاصة أنه زار جامعة عبد الحميد بن بديس والجزائر في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والظروف كذلك المملوءة بالأمل. نتمنى أن زيارته تكون بادرة خير، وأتمنى أن سنصل إلى بر الأمان إن شاء الله في القريب العاجل، وأتمنى للجميع التوفيق، وأتمنى مرة أخرى أرحب بالأستاذ، وأتمنى التوفيق إن شاء الله في زيادة التوفيق في المستقبل إن شاء الله. وأترك الأستاذة تقدم الأستاذ. تفضلي. شكرا سيدي مدير جامعة عبد الحميد بن بديس، سيدي الفاضل البروفيسور يوسف كمال تومي، سيداتي وسادتي الكرام من الأسرة الجامعية، والسادة والسيدات الكرام من وسائل الإعلام، أيضا أبنائي بناتي الطلبة والحضور الكرام. تتشرف جامعة عبد الحميد بن بديس في هذا اليوم باستقبال واستضافة البروفيسور كمال يوسف تومي الذي أتانا من معهد ماساتشوستس للعلوم التقنية بأمريكا. وهذه المبادرة يعني أتقدم له بالشكر باسم الجامعة والأسرة الجامعة كلها، لأنه مبادرة منه مبادرة ضمن إطار زياراتي لعدة جامعات جزائرية، وبهدف بناء جسور التواصل بينه وبين الطلبة والباحثين الجزائريين. سادتي وسيداتي الحضور الكرام، السمعة الطيبة للأستاذ البروفيسور ابن مدينة قصر البخاري بالمدية، باحث في معهد ماساتشوستس، قد تتلمذ في المدارس الجزائرية، وتخرج من إحدى أبرز الجامعات الجزائرية وهي جامعة بوتزوان. ولكن شغفه بالعلم والإرادة القوية لاستمرارية البحوث العلمية أداه إلى الانتقال إلى أمريكا والحصول على عدة شهادات من جامعة بوسطن وجامعة أمايتي، أيضا كدكتورة أمايتي. وبعد ذلك قد أصبح باحثا في جامعة أمايتي، وأصبح أيضا من أبرز وأعلام هذه الجامعة، بحيث أنه وضع بصماته في البحوث العلمية في جامعة أمايتي. بروفيسور يوسف تومي شارك في عدة مشاريع دولية بالشراكة مع جامعة أمايتي، معهد أمايتي للتكنولوجيات، معهد أمايتي للتقني، مع جامعات وهيئات علمية من مختلف دول العالم، أهمها الصين، اليابان، روسيا، سنغافورة. الدول العربية أيضا كانت له عدة مشاركات في بحوث علمية مشتركة بينه وبين الإمارات المتحدة، قطر، السعودية أيضا مع جامعة قسط. تفضل أيضا الأستاذ كالباحث يوسف كمال تومي بعدة مشاركات في المنظمات الدولية العلمية والهيئات الدولية العالمية أيضا. وهو تخصصه كما تعلمون هو الروبوتيك، مجال الروبوتيك الميكانيك،
وكان له في مجال التدريس نظريات التحكم، وله تطبيقات عديدة مع عدة شركات، وهو أيضا خبير لأهم الشركات الدولية في أمريكا أو خارج أمريكا، من بينها جنرال إلكتريك، كونسر انستيتيوت، وحتى في قطر، حتى الدول العربية أيضا له بصمته هناك. وله أكثر من 320 بحث في منشورات بحثية في مجلات عالمية ذات قيمة عالية، وأيضا حوالي 50 براءة اختراع. دونك رغم كل هذا الزخم العلمي والتجربة العلمية الدولية، يعرف عن البروفيسور يوسف تومي أنه شخصية متواضعة جدا، يحرص دائما على الاتصال بالجامعات الجزائرية، ودائما يعود إلى جذوره. وأيضا هو هامة، كما يقال، هامة علمية كبيرة تطبق عليها المثل أن السنابل العاملات تنحني تواضعا، والسنابل العاملات تنحني تواضعا. إذا هذا اللقاء هو ضمن مبادراته لإثراء أواصر العلاقة بينه وبين الباحثين الجزائريين والطلبة، ونستقبله ضمن هذا الإطار. وأيضا يدخل هذا التبادل ضمن إطار البرنامج الاستراتيجي للجامعة، بحيث نحاول الاستفادة من كل الكفاءات الجزائرية في الخارج لإثراء البحث العلمي في الجزائر، وأيضا لمساعدة الطلبة والتبادل المشترك. أعيد الشكر للأستاذ الفاضل يوسف كمال التومي بتفضله بالقيام بالزيارة لجامعتنا، وأتمنى له الاستمرارية وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. والآن سيقدم لكم موضوع المؤتمر أو المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل يعني لكم وعلى الحضور وعلى هذه المقدمة الطيبة. يمكن أن يتكلم أكثر من يعني اللي أنا يعني مقوم به. وأشكر يعني السيد الرئيس بالحاكم والدكتورة بولدنين يعني على هذه الاستضافة، وعلى الفرصة يعني أن أكون معكم في هذا اليوم المبارك. أنا اخترت هذا الموضوع يعني التنافس في الاقتصاد العالمي لأنه يضمن على التنافس، وخاصة مرتبة الجزائر، ونشوف يعني الدول الأخرى يعني كيف تعمل في هذا المجال. وهو مرتبط في الحقيقة كذلك يعني بالشباب، لأنه هو الشباب في أي بلاد وخاصة الجزائر هم يعني ليسوا المستقبل لكن الحاضر. ودائما أقول أن الجزائر يعني لديها يعني كل الموارد الطبيعية، الموارد البشرية، وحتى الموقع الاستراتيجي. موقع الجزائر موقع استراتيجي، وإلى كل هذه المكونات اللي موجودة يعني فيها يعني أمل حتى الجزائر تكون يعني من الدول الراقية. فحبيت يعني على هذا الموضوع. في الولايات المتحدة الأمريكية يعني كثير يعني لما تتلاقى مع إنسان يعني دائما هم عندهم السؤال هذا، يقول يعني what do you do، يعني ماذا تفعل. فكنت يعني دائما يعني أفهم يعني هذا النحو، هذا السؤال يعني يمكن ما هو الذي تفعله الذي يعني يغير ويفيد غيرك. أنا فهمت هذا السؤال من يعني what do you do، ماذا تفعل، يعني كأنه السؤال يقول أنت كإنسان ما هي الأشياء اللي تقوم بها حتى يعني تفيد غيرك. يمكن هذا هو المعنى متاعه، وهو يعني مربوط يعني للحضارة والتقدم. سمحوا لي الآن أتكلم باللغة الفرنسية. فهذه في الصورة مارغريت ميد. مارغريت ميد c'est une
anthropologue culturel américain. Elle a été interrogée sur la civilisation, hein, ce qu'elle considérait comme la première preuve de la civilisation. Et elle a répondu avec un os que vous voyez sur cet écran, un fémur, c'est l'os de la cuisse avec une fracture consolidée, hein, un os qui a été trouvé dans un environnement, dans un endroit archéologique depuis 15 000 ans. Et pour Margaret Mead, c'était ça, la civilisation. Et elle dit que la civilisation commence par les gens. Alors je me sens très chanceux et très privilégié d'être dans une université comme le MIT aux États-Unis, entouré par des experts qui sont dans plusieurs domaines et des gens qui cherchent et qui continuent vers l'excellence. J'ai eu l'occasion non seulement de visiter, mais aussi de travailler avec des entreprises, des instituts de recherche et des agences gouvernementales dans plusieurs pays, plus de 40 ou bien 42 pays. Alhamdulillah. Je continue à apprendre beaucoup de ces expériences. Et je me suis toujours demandé comment ces gens, ces firmes, ces entreprises, ces gouvernements qui font du progrès, non seulement pour leurs institutions, mais aussi pour leur pays et leur peuple. Donc je voulais tout d'abord partager avec vous comment que je suis été intéressé dans ce domaine, parce que mon domaine c'est dans la robotique, les systèmes automatiques, et aussi avec les applications avec les multinationales aux États-Unis, le sud-est de l'Asie, de la Corée, le Japon, la Chine, jusqu'au Singapour, et bien sûr dans quelques pays en Europe. Et donc je me suis toujours intéressé dans la construction des nations, le nation building, la compétitivité des entreprises et des nations, et aussi les différents moyens d'être efficaces, les moyens d'efficacité, d'interaction entre les secteurs, les différents secteurs industriels et académiques. La première fois que j'ai visité le Japon, c'était au début des années 80. Depuis ce temps, je continue à travailler dans plusieurs projets de recherche et de développement avec plusieurs multinationales et avec ces entreprises japonaises. Et le Japon, la chose qui m'a impressionné pour le Japon, c'était d'abord le peuple japonais. Le peuple japonais. Qui se distingue par plusieurs aspects, leur gentillesse, leur respect entre eux et leur respect avec les autres, leur niveau de discipline, un niveau de discipline qui est très très élevé. Ils sont très très fiers de la propreté. Si vous avez l'occasion de visiter le Japon, vous allez voir le vrai sens de la propreté. La propreté, elle est partout, même dans les petites ruelles du Japon. Et leur ponctualité, une ponctualité extraordinaire. Donc on peut peut-être régler nos montres sur leur train et leur bus. Tout est bien programmé. Et c'est encore un système d'environnement qui combine le traditionnel avec le moderne. Et les vieilles traditions sont maintenues. Et aussi c'est un pays dont il y a la sécurité, la tranquillité d'esprit. C'est peut-être un des pays qui est les plus grands avec une grande sécurité de ce genre. Et peut-être aussi un pays parmi peut-être un nombre très très limité où quand j'arrive dans n'importe de leurs aéroports, à Tokyo ou bien à Osaka, où dès que j'arrive, je ne parle pas la langue japonaise, peut-être quelques mots, quelques phrases, mais je sens de la sécurité, du calme, de la tranquillité, bien qu'avant que je n'interagisse avec n'importe qui. Okay, donc c'est une chose très 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 importante. D'autres choses qui sont aussi impressionnantes, c'est l'efficacité japonaise.
Comme je disais, si vous voulez voir comment que ça fonctionne, visitez le Japon. Ça sera une expérience très très importante. Comme je disais, j'ai visité la première fois en 84, mais je continue à travailler avec toutes ces entreprises. Ça, c'est le Japon. Un autre pays, c'était le Singapour. La première fois que j'ai visité, c'était en 99, donc à peu près 20 ans de ça. Je faisais partie de à peu près 50 professeurs du MIT. MIT nous a sélectionnés comme 50 professeurs qui ont commencé une grande collaboration avec le gouvernement du Singapour. Le gouvernement du Singapour, pour cette grande collaboration, il consistait du ministère de l'Industrie, le ministère de l'Enseignement supérieur, l'agence qui finance tous les projets de recherche et développement au Singapour, s'appelle A-STAR. Aussi une autre agence gouvernementale, EDB, the Economic Development Board. Cette agence ne s'occupe seulement de la vision et de la stratégie du pays. Et aussi il y avait deux autres universités, NTU, Nanyang Technological University, et NUS, National University of Singapore. Il y avait un autre centre de recherche national. Mais tout ça, c'était pour le développement économique, l'économie basée sur le savoir, avec des programmes de transformation qui vont avec ce programme. Et donc cette collaboration a commencé en 1998 et ça continue jusqu'à présent. Et aussi au Singapour, qui est un pays qui est un peu petit, à peu près 40 à 45 km de longueur et peut-être 30 à 35 km de largeur. Et j'ai été impressionné par les Singapouriens. L'environnement de ce pays et aussi de son ensemble, ça m'a rappelé du Japon, mais à une échelle petite. La différence, c'est qu'au Singapour, c'est petit, mais se caractérise par un environnement ou bien une population qui est multiculturelle. Il y a les gens qui ont leurs racines, des gens qui viennent de la Chine, d'autres de la Malaisie, de l'Inde et d'autres comment dirais-je, d'autres pays, merci. Mais ils ont un excellent système éducatif, et spécialement pour ces gens du Singapour. Ils ont aussi une grande détermination et intégrité pour le succès de leur nation. Et ça, c'est une chose qui est très importante pour le succès de n'importe quelle institution. Une institution ou bien une petite équipe, et même pour un pays. Okay? La volonté et la détermination, pour le succès du peuple et du pays est très importante. Ils ont une gouvernance très efficace. Et il y a aussi une très grande discipline. C'est la discipline de la gestion et la gestion des affaires économiques du pays. C'est le Singapour qui importe son nom. Le Singapour, comme vous le savez, je l'ai dit que c'était un petit pays, donc la surface qu'ils ont est très petite, bien qu'ils ont beaucoup de pluie. Mais cette terre, cette superficie est très petite, donc elle ne peut pas retenir cette eau. Donc ils importent de l'eau de la Malaisie. Dans les années dernières, ils ont aussi lancé des stations de dessalement de l'eau de mer. Mais ce petit pays, ils utilisent ces individus talentueux et dévoués pour faire du pays une puissance économique. Ils ne sont que 5 millions d'habitants. Leur PIB, le GDP de Singapour, est presque le même que celui des États-Unis. Un petit pays qui a un grand impact économique sur la scène internationale. Mais le progrès de donc ça, c'est, comme je disais, c'est le Singapour. Alors, on parle de la compétitivité. Il y a quelques critères internationaux qui sont utilisés. Ces informations sont publiées chaque année. Il y a un ranking, un classement
des pays, vous pouvez le voir sur Internet et vous pouvez évaluer tous ces critères et aussi le classement de tous les pays. En général, ils classent à peu près 150 pays par an. Et dans ces critères internationaux, il y a 12 critères qui sont divisés en 3 étapes. Hein. Donc la première étape, se compose de ce qu'ils appellent the basic factors, les facteurs de base. Okay? Donc ces facteurs de base, ils constituent les institutions, l'infrastructure, l'environnement macroéconomique et aussi la santé et les études primaires. Donc ça, c'est les facteurs de base. Quand ils sont au niveau désiré, donc ils seront des institutions et un niveau qui est acceptable. La deuxième, c'est ce qu'ils appellent les efficiency enhancers. Donc ça, c'est les améliorants de l'efficacité. Okay? Et ça a d'autres aspects. L'éducation, higher education, l'éducation supérieure, l'efficacité dans les produits, dans le labor, la main-d'œuvre, les finances, la technology readiness, l'aspect de la préparation d'un pays du point de vue technologique et aussi la taille du marché. La taille du marché peut être le marché national et peut-être toutes les extensions de ce marché qui sont à l'extérieur, peut-être à l'extérieur du pays. Et la troisième, c'est l'innovation et un environnement sophistiqué pour le business. Hein, pour le business. Et bien sûr, il y a l'économie numérique qui relie tous ces éléments. J'ai laissé un gap entre la deuxième partie et la troisième parce qu'il est relativement facile d'aller de la première étape à la deuxième, mais ça c'est difficile. Ce n'est pas donné à toutes les nations de faire ce saut de la deuxième étape à la troisième étape. Alors on peut peut-être imaginer que si un pays ou bien une nation qui offre à son peuple seulement les facteurs de base au niveau désiré, c'est peut-être comme quand on voyage dans une classe économique. Okay? Et si on ajoute la deuxième étape, maintenant on est peut-être dans une classe business class, dans un avion, donc la classe affaires, et la première classe sera avec l'innovation et la sophistication du business. Mais en fin de compte, on sait toujours que ce sont les gens, les individus qui font bouger les choses, qui font des choses, et la capacité de l'individu, de la personne, hein, sa capacité de penser, d'imaginer, de créer, d'innover, et ça, ce qui fait d'un environnement dynamique dans le pays et aussi à l'extérieur du pays. Alors ces 3 étapes, ils font l'action sur la connaissance et sur les différents niveaux, comme je disais, du primaire, le secondaire, le supérieur et au-delà du supérieur, ou bien en allant avec le supérieur et l'innovation. Donc s'il y a un message très très important, si nous perdons nos jeunes pendant la première étape, il sera très très difficile de les récupérer plus tard. Okay? Donc tout ce système doit être lié d'une façon cohérente, d'une façon synchronisée avec toutes ces activités. Et peut-être on se demande qu'est-ce qui fait d'une nation, a great nation, non seulement une nation quelconque, une nation peut-être moyenne ou bien une nation médiocre, mais on parle d'une nation, great nation, okay? It's the people, les gens, le peuple d'une nation. Le peuple, c'est le peuple qui fait d'une nation ce que cette nation doit être. Et c'est la même chose pour une université, c'est les gens de cette université. Si c'est une entreprise, ce sont les gens de cette entreprise qui font que l'entreprise doit être
une entreprise leader. Et donc mais les gens s'interagissent entre eux, ils soutiennent les uns les autres, ils se soucient de l'un de l'autre, et ils ne sont pas là pour seulement partager un espace. Okay? Et donc comment créer cet environnement, toutes les choses qui vont avec, pour que les gens seront des gens qui participent entre eux, qui soutiennent les uns les autres et qui créent un environnement qui est pour leur progrès et leur happiness. Et parmi ces gens, on doit avoir des gens qui ont le talent. Hein? Non pas des gens quelconques, mais des gens qui sont talentueux. Peut-être, bien sûr, si tous les gens, tout le peuple est de cette qualité, ça sera une chose merveilleuse. Mais sinon, on doit avoir un minimum, des gens talentueux qui ont la capacité dans le domaine technique, qui maîtrisent non seulement la théorie, mais aussi la pratique dans leur domaine. Ils sont également doués pour trouver des solutions innovatives dans leur domaine. Et pour le moment, ou bien dans cette période, ces choses, on doit les faire d'une manière rapide. La rapidité joue un rôle très très important de nos jours. Dans les marchés actuels où le rythme de rapidité est très très grand, et d'abord les employés ou bien l'individu doit être non seulement compétent mais aussi rapide dans ses solutions. La capacité technique est une chose importante, mais ces personnes doivent aussi avoir d'autres qualités. Hein, la qualité de motivation par exemple, de prendre des initiatives, de leur donner la chance pour prendre les initiatives. Et la discipline aussi, elle joue un rôle très très important. Autrement, on aura des personnes qui feront un aspect ou bien un impact négatif. Sans discipline, une équipe, une institution ou même une nation n'ira pas loin. Okay? Regardez cet escalator. C'est dans une station de métro au Singapour. Comme je disais avant, je visite peut-être 2 fois à 3 fois le Singapour par an. Et tout le monde est à gauche. Okay? Et je suis resté dans cette station des fois peut-être une demi-heure pour prendre des photos. Il y a des gens qui descendaient, d'autres qui montent. Okay? Et c'était toujours la même image. Okay? Des gens disciplinés. Ils conduisent comme en Angleterre du côté gauche. Donc quand ils vont sur l'escalator, ils sont du côté gauche. Tout le monde est discipliné. Seulement les gens qui sont pressés peut-être, qui dépassent les autres. Mais ça c'est un exemple de cette discipline. Et j'étais tellement, comme je disais, impressionné par cette image que je suis resté à prendre des photos pendant une demi-heure ou peut-être un peu plus. Et enfin, il y a d'autres choses qui sont importantes pour ces gens, pour tout le monde, je pense, la capacité de communiquer. De communiquer d'une manière claire. Cela fait partie de l'intelligence qu'ils appellent l'intelligence émotionnelle, emotional intelligence. Et enfin, un aspect de travailler et de fonctionner dans des environnements qui nécessitent un travail d'équipe. La plupart de nos projets maintenant, il n'y a pas une seule personne c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent ensemble parce que ces projets sont d'une façon multidisciplinaire. Une des multinationales avec lesquelles je travaille en Corée du Sud, ils allouent au moins 12 semaines pour former leurs gens. كيف يكون الإنسان حتى كيف يوقف حتى كيف يقابل الإنسان حتى كيف يبتدئ الكلام وش من سؤال يبدأ يعني يبتدئ بالسؤال يعني les petits détails
Ok, c'est une multinationale, ils savent qu'ils doivent interagir avec des Américains, des Européens dans d'autres pays, et donc ils veulent que leurs gens, quand ils communiquent ou bien quand ils rencontrent des personnes d'autres pays, qu'ils doivent savoir leur culture et comment qu'ils doivent communiquer avec eux, et ils commencent par les petits détails, très très importants. يعني إذا كان إنسان يعني وخاصة إذا كان إنسان يعني عنده مسؤولية كبيرة لازم يعرف يعني كيف يقابل الناس وكيف أوكي. Okay, so ce que je viens de parler, c'est aussi de la culture d'une nation, la culture d'un peuple. Et si on évalue l'impact de la culture sur le succès d'une nation, le poids c'est à peu près de 20%. Ok? Donc si on n'a pas une culture qui a ces aspects et peut-être d'autres aspects, ok, donc il y a un poids de 20% qui contribue au succès d'une nation. Ok? Deux autres facteurs, ça c'est le peuple, il y a l'environnement et l'économie. Ok? L'environnement. En anglais c'est le public realm. Ok? Les gens qui parlent l'anglais ou bien qui يعني يسلكها في الإنجليزية يعني how many combien de gens يرفع ايديكم الله يبارك هو كان كلها باللغة الإنجليزية يمكن نحسن يعني اللغة الإنجليزية يعني سي تري تري امبورطون دائما نقول إذا كان يعني إنسان ما يحسنش في الوقت هذا ومن قبل وراح يكون يعني أكثر في المستقبل. إذا كان إنسان ما يحسن اللغة الإنجليزية كأنه راح يعني إلى حرب يعني بدون سلاح. أوكي مهمة جدا. The public realm يعني l'espace public. Ok, il y a une organisation qui ont classé à peu près 140 villes. Ils ont utilisé 30 facteurs qualitatifs et quantitatifs dans 5 grandes catégories. Et les catégories sont la stabilité, la santé, la culture et l'environnement, le système éducatif et l'infrastructure. 5 grandes catégories. Les villes les mieux classées dans le monde sont, ça c'est les 10 premières villes, sont en général d'une taille moyenne, ils sont moins peuplés, okay, qui ont en commun peut-être des grands espaces publics, un grand équilibre entre le développement économique et le développement du social. Et bien sûr, comme je l'ai souligné, l'espace public. La ville de New York, Londres et Paris sont des principaux centres de richesse et des activités de loisirs, mais ils souffrent des niveaux de plus élevés de crimes, des congestions de transport et aussi du problème des transports publics. Donc ils ne figurent pas dans cette liste. Okay? Et quel est l'espace quand on parle de l'espace public? Donc c'est tous les espaces qui sont importants pour les gens. C'est les espaces qu'ils utilisent toujours. Les grands espaces publics, les rues, les places, les parcs, les centres commerciaux. Tout ça, ce sont les espaces publics. C'est donc un parc, comme vous voyez là, ce n'est pas seulement un espace vert, mais c'est un endroit qui est accessible aux gens et qui favorise et facilite peut-être l'interaction entre les gens et peut-être le plaisir de la vie. Dans cette slide, vous voyez que c'est le bord de la rivière de Bilbao, dans le nord de l'Espagne. Il y a le côté gauche, okay, c'était avant la rénovation, et le côté droit. Où aimeriez-vous vivre, au côté gauche ou bien le côté droit? Le côté gauche, il semble déprimé, il semble qu'il a un air malade. Okay?
le côté droit, il est sain, il a l'air d'être vibrant, d'être heureux, ok? Et ça, c'est une transformation très très importante. Bilbao, elle a atteint son point culminant dans les années 80, avec un pic de population et un taux de chômage de plus de 25%. Mais il y a l'auteur Alexander Garvin, qui a écrit un livre sur les villes et il disait qu'est-ce qui fait d'une grande ville, what makes a great city, hein? Dans ce cas de Bilbao, dans son livre, il affirme que ce n'est pas seulement le musée de Guggenheim, ils ont installé un musée dans cet endroit, ce n'est pas le musée qui a transformé cette ville, mais tout ce qu'ils ont fait autour dans cet environnement qui a changé toute cette ville. Ils ont nettoyé la rivière de la pollution, ils l'ont décontaminée, ils ont reconstruit de vastes espaces, ils ont réaménagé les installations qui étaient dans cet environnement. Ils ont installé un système de métro léger. Ils ont réaménagé les rues, les parcs, tous les espaces. Et aussi, ils ont créé une promenade d'à peu près 8 km. Hein, c'est ça pour les gens qui marchent. Et ça a changé la ville. Okay? Donc, quand on voit les villes ou bien une nation, on doit revoir ces choses d'une manière globale. L'espace public est très nécessaire. Okay? Et je suis d'accord avec sa conclusion. Parce que, comme je disais, que le musée lui-même ne ferait pas tourner cette ville. Imaginez qu'ils ont construit ce musée dans la partie gauche, là. Okay? Donc tout est déprimé et vous aurez dans cet environnement déprimé un musée. يعني it doesn't make sense. يعني ما عاد فيهاش يعني منطقيا يعني لا يجوز. Doesn't make sense. Voilà les grands boulevards de Paris. Okay? Ils définissent Paris. Ils ont les grandes façades, des façades uniformes, des balcons, des arbres. Ils ont conçu ces régions ou bien cet espace comme, au début, c'était comme des centres de loisirs. Okay? Et même en son temps, il y avait de congestion dans les rues. Et c'était à l'époque de Napoléon III. Okay? Alors, ces villes, s'ils sont bien planifiées dès le départ, ils continueront probablement à se porter et continueront comme ça. Okay? Mais aussi, il y a des villes qu'on peut réaménager d'une manière différente. Mais les villes qui ne sont pas bien planifiées, ils subissent des coûts élevés pour la maintenance, pour la croissance, et peut-être pour rester compétitifs. Okay? Ça sera un grand problème pour les mettre dans un état où ils seront, qu'ils aident dans la compétitivité de la ville ou bien de la nation. Mais un environnement qui est insatisfaisant, okay? Pour le peuple et pour l'espace public, ou bien pour les deux, ça mène de la stress. Okay? Et cet stress, il y a les changements émotionnels dans les personnes, les changements psychologiques, les risques de développement des troubles de comportement, de dépression, plusieurs maladies, plusieurs problèmes, même des agressions et des choses. Ils ont fait des études entre les environnements qui sont sales et d'autres environnements sales et moins de verdure, moins d'arbres et des choses de cette manière, et de l'eau peut-être, et d'autres environnements qui sont l'inverse. Okay? Ils ont trouvé que les gens qui vivent dans ces environnements se comportent d'une manière complètement différente. Les gens dans ces environnements
qui sont sales et qui ne sont pas appropriés, comme je disais, ils ont des problèmes de santé, des problèmes mentaux, ils sont la dépression, toutes ces choses qui ne viennent que de l'environnement. Okay? De l'environnement. كي غير الانسان يمشي رايح مثلا في الطريق ويمشي للبيس يروح المترو يروح للسياره وغير المنظر هذا فقط غير المنظر هذا يركز على الانسان ويعني باشياء سلبيه والانسان ما احنا بدناش يقول ما على بالوش اوكي حتى يجي وقت ويلقى روحه يعني في مشاكل. So comment qu'on a une nation qui aura un niveau de compétitivité, mais les gens ont des problèmes. Okay? It doesn't work. Donc, comme je disais, le simple fait de croiser d'une manière constante cet aspect de saleté dans les rues, dans les bus, peut-être au travail, il a une influence très très importante d'une manière négative sur le développement de la personne. Et c'est pour ça que dans notre religion, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit النظافة شطر من الإيمان. يعني que la propreté c'est une partie de la foi. Ok? Parce qu'elle influence d'une manière cruciale le civisme d'une société. Ok? Yes. Donc on a résumé l'importance des gens et on a résumé aussi l'importance de l'environnement où ces gens vivent et s'interagissent. Okay? Il y a un troisième aspect, c'est l'économie. Okay? On doit vivre. L'environnement est important, mais lui seul n'est pas suffisant. Une ville doit avoir une économie. Une ville, ou bien une nation, doit avoir une économie où les gens peuvent être productifs, où ils prospèrent et ils soient heureux. Alors en Chine, ils ont construit plusieurs villes, des belles villes, qui ont été construites d'une manière aussi très très rapide. Ordos, qui signifie palais en langue mongole, elle est située à l'intérieur du Mongol, au nord de Pékin. Et ce projet a débuté en 2004 et l'ont terminé en 2009. Donc seulement 5 ans. En 5 ans, ils ont construit une très très grande ville, okay, et avec comme je disais, des vitesses incroyables. Je visite la Chine 2 à 3 fois par an, okay, pour les entreprises et d'autres activités, et je vois la vitesse chinoise qui est très très importante. Des villes comme Ordos sont malheureusement devenues des villes fantômes. Okay? En anglais, c'est ghost cities. Ils sont construits avec un environnement excellent, des infrastructures impeccables, un paysage parfait. Okay? Mais Ordos est devenu un environnement ghost. Il n'y a personne qui vit dans ces immeubles, personne n'utilise ces rues, personne n'utilise cet environnement. And why? Parce que l'économie qu'ils avaient planifiée, ça n'a pas marché, n'était pas approprié pour une économie durable, une stratégie économique pour ces régions-là. Ils avaient planifié des business et des développements sur des ressources naturelles comme les mines de fer, le charbon, et une économie qui n'était pas diversifiée, et ils ont eu des problèmes d'une manière très très rapide. Okay? Alors l'avantage concurrentiel d'une nation, okay, en général se base sur ces 4 éléments, soit les ressources naturelles, le capital, la main-d'œuvre, ou bien le knowledge, le savoir.
Les ressources naturelles, peut-être par exemple le pétrole du Venezuela ou bien le pétrole de l'Algérie, les terres agricoles en Californie ou bien ici dans la région de Mosrane, le capital, Ras el Mal, peut-être dans des entreprises comme Boeing ou bien Airbus, des grandes entreprises qui ont un avantage énorme sur le marché. Par exemple, Boeing et Airbus, ils disposent de vastes installations, des grandes chaînes d'approvisionnement qu'ils utilisent et que peut-être rendre l'accès d'autres firmes dans ce domaine peut-être impossible, parce qu'ils exigent non seulement un très grand capital, mais d'autres choses qui vont avec. Je supervise quelques projets à Boeing et ils ont des installations super. Alors si pour les gens qui ont voyagé par avion, vous pouvez vous demander par exemple combien d'avions par mois ou bien par an une compagnie comme Boeing. Alors le 737 qui est un avion qui n'est pas un très très grand avion, mais aussi n'est pas un petit avion, un avion de taille moyenne. Alors il fabrique à peu près 2 par jour. À peu près 2 avions par jour. Ok. Imaginez peut-être la prochaine fois تروح دير une omelette. يعني شوف شحال ياخذ لك وقت انت غير انسان يدير يعني une omelette. تجيب البيض ودير هذا. نديروا 2 gros avions par jour. يعني تقريبا un avion يعني pour une demi-journée. Un avion avec tous ses moteurs ويخرج de l'usine. دونك سا سي نتكلم على الشيء هذا لانه نشوفوا احنا الشركات لازم يكونوا من النوع هذا يعني في l'efficacité في la production تاعهم في le produit lui-même la qualité et les choses comme ça. La main-d'œuvre, la Chine par exemple a profité de son avantage de travail pour promouvoir sa fabrication pendant plusieurs années, peut-être 25-30 ans, peut-être un peu plus. La Chine doit changer son modèle maintenant, parce que ça ne marche plus pour la Chine. La Chine, قبل 25 ans ou 30 ans, il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient travailler dans les usines de fabrication pour l'assemblage et d'autres. Mais maintenant, les jeunes Chinois, ils sont tous bien éduqués, avec des diplômes de bachelor, de master, de doctorat. Donc, it doesn't match. Ces gens-là ne peuvent pas travailler dans des usines ou de fabrication. La Chine doit changer son modèle économique. Ils ne peuvent pas continuer sur ce modèle. Et en plus, ce n'est pas seulement la Chine. La Corée du Sud, la Chine, le Japon et tout le Thaïlande. Le Thaïlande, le Sud, tous ces pays ont le même problème. Le Jazair a نفس الشيء. On a des jeunes diplômés, Allah يبارك. Donc le modèle doit changer. يعني هاد الخريجين اللي يخرجوا وين يروحوا؟ من الجانب تاع الشركات، من الجانب تاع لي سونتر دو ريشيرش، and then يعني كيف comment aligner هذو les jeunes la formation تاعهم مع le développement économique، مع la compétitivité du pays اللي نتكلموا عليها هنايا. Et la troisième, c'est la connaissance et l'innovation. وهذه la connaissance يعني des choses différentes. Labor, la main d'œuvre, c'est يعني une exige des qualités d'une certaine manière. Le knowledge, le savoir et l'innovation هذيك تحتاج ناس يعني بطبع آخر مش كيف. La connaissance et l'innovation nécessite des gens avec un talent spécial. La connaissance est la source la plus précieuse de l'avantage concurrentiel. Dans tous les domaines, في الحكومة، في الشركات، في الجامعات، يعني في كل الميادين لازم ناس من هذا النوع. إذا ما كانش ناس من هذا النوع يعني ما تقدرش on ne peut pas avancer.
Et dans le programme du Singapour, où j'étais dans ce programme à peu près 20 ans jusqu'à présent, j'ai voyagé en Chine, en Inde, en Malaisie, au Vietnam et d'autres pays pour recruter le talent. Le talent qui va être déplacé au Singapour. Ils vont être non seulement éduqués au Singapour, on les ramène au MIT aux États-Unis, okay, et en fin de compte, ils reviennent pour travailler au Singapour. Le gouvernement singapourien, ils disent que كله gratuit. اوكي هاد الناس اللي نختاروهم من البلدان هذه يجي يقولوا له tout est gratuit. حتى le voyage, y compris le voyage, l'éducation au Singapour et la formation au Singapour, l'éducation et la formation aux États-Unis, كل هذيك. En fin de compte, تقول il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. كي تكمل كاع الدراسات نتاعك والتكوين نتاعك الله يبارك عليه. إذا حبيت تبقى في سنغافورة الله يبارك. إذا حبيت ترجع لبلادك ولا تروح لبلاد أخرى الله يسهل عليك. واحد يقول هذه كيفاه هذه ما تدخلش في الراس. كيفاه احنا نخلصوا عليه كاع الشيء هذا ونديروا كل هذه المصاريف ونجيبوه من الصين ومن الهند ومن فيتنام وكذا ومن بعد في آخر الأمر نخلوه يروح هكذا ما تدخلش في الراس. لكن هذه هي الطريقة الصحيحة. علاه؟ لأنه أنت يعني إحنا وون شيرش لو تالون. إذا كان الإنسان اللي عنده الموهبة هذيك إذا تقول له من الديبي كرا كان ان كونترا يعني يمكن 99% مش راح يجي. خاش يكون عنده ربط من بعد. أوكي. لكن كان نقول أرواح معليش أرواح إحنا نخلصوا كلش. أوكي. وفي آخر الأمر أنت اللي تقرر تحب تقعد ولا تروح. رغم كل الناس هذو اللي جبناهم من البلدان هذه بلوس دو 75% قاعدوا في سنغافورة. الناس هذو تخيرهم واحد بواحد. اوكي. الان كلهم يشتغلوا في الوزارات، يشتغلوا في الشركات، هم اخترعوا شركات يخدموا في الجامعات نتاعهم في لي سونتر دو ريشيرش. اوكي. لازم الناس من هذا النوع في هذه المناطق. اوترومون يبقى الرديء واش راح دير بالرديء؟ الا الرداء. نعم. هذا لو talent واش راح يجيب؟ لو talent عنده un rôle très très important. يجيب la productivité et l'efficacité. Okay? Si on compare par exemple le Venezuela, un pays dont l'économie qui est basée d'une grande partie sur le revenu du pétrole, avec une firme comme Google, okay, le revenu est presque par personne. Presque 100 fois plus. يعني une personne à Google ou une personne في الفنزويلا تلقى البيرسون يعني n'importe quelle personne à Google يعني la contribution de cette personne est au moins 100 fois plus qu'une personne مثلا في الفنزويلا. ولا هنا درت فنزويلا mais يكون n'importe quel pays Algérie ou la Saoudie ou n'importe quel pays dont l'économie est basée sur le gaz et le pétrole. يعني une ressource naturelle كما هكذا. تلقى les mêmes يعني 100 fois peut-être plus. OK. Le talent ramène ou offre la capacité de s'adapter et de changer, de diversifier. OK. L'exemple de Google, ils ont commencé par le moteur de recherche, بعد le Gmail pour la messagerie, جات من بعد les Google Maps, les systèmes d'exploitation pour les téléphones, et après c'était les téléphones eux-mêmes, et après les voitures sans conducteur. Okay? Mais ils sont tous reliés. Le Maps ou la messagerie داخلين في التليفون وفي les voitures ثاني تابعين المابس. اوكي سو يعني هما دي مانيير راهم تابعين كيف تقول يعني le core business de la firme, ok, mais des activités différentes. وهذه يعني ça sera possible seulement avec le talent. Ok. La firme s'adapte. Le pays aussi doit changer et s'adapter. Autrement, on ne peut pas utiliser le même modèle pendant plusieurs périodes. Je vous donne l'exemple du Singapour. Ils sont séparés de la Malaisie en 63 ou 64. Ils ont avec des transitions majeures
pendant 5 décennies, hein, pendant l'existence du Singapour. Le modèle couvre des différents stades de développement. Dans les années 60, c'était la main-d'œuvre. كان ما عندهم والو، عندهم غابة، بلاد صغيرة، ما عندهم يعني حتى شيء. اوكي، ركزوا على اليد العاملة. Les premières des années à peu près. Les années 70, la main-d'œuvre spécialisée. Les années 80, le capital, la technologie dans les années 90. Et la fin des années 90, on a commencé à travailler avec eux sur l'économie qui est basée sur leur savoir. Ok, on doit changer. C'est un pays, même une personne doit s'adapter. Autrement, la personne arrive à un stade où il sera dépassé. Ok, donc chacun de nous, une personne, une organisation, une université, l'université, on doit changer. Un pays doit aussi s'adapter et changer. La constante de temps, chaque fin c'est moi la constante de temps باللغة العربية. نعم. ثابت الزمن. بارك الله فيك. Singapour, leur constante de temps c'est 10 ans. كل 10 سنين لازم يتبدل، يs'adapte. اوكي، احنا لازم نتساءلوا اذا كانت سنغافورة ودوتر بيي اللي عندهم يعني يغيروا في الشيء هذا، اون دوا سادابتي اي شونجي. كانت عندهم هما 10 يمكن لا سوسيتي بلاك اند ديكر، هذا le président de cette firme, ils disent que sa firme est dans toute l'industrie où il fonctionne, leur constante de temps est à peu près de 5 ans. كل 5 سنين on doit changer, on doit s'adapter. Singapour 10 ans. Black & Decker comme une multinationale tous les 5 ans. الإنسان لازم يسأل المسؤول ويسأل يقول له la constante de temps تاعنا وشحال؟ c'est content. بعيدة بزاف. لازم الانسان يعرف، اذا مش عارف يجاوب لازم يروح يدير يعني يدرس ويعرف الجواب تاع هذا الشيء، لانه هذه يعني بلاد ولا شركه ولا جامعه هو واش لا كونستون دو طون تاعكم. اوكي، انسان لازم يعرف هو ثاني لا كونستون تاعو وشحال، يعني هل ترى سنه، هل ترى 3 سنين. الانسان لازم يجدد دائما. اوكي. Donc, cette histoire du Singapour présente une forte corrélation entre les réalités politiques et les réalités économiques. Ils sont liés. Et cette puissance de l'adaptabilité et le changement des entreprises ou bien des nations qui est basée sur le talent qui a un facteur très très important. Le talent, il ramène aussi la rapidité. Une entreprise ou bien une nation qui n'a pas ce genre de capacité à prédire d'où viennent ces changements économiques ou bien d'où viennent ces forces économiques et comment s'y préparer et comment planifier, elle pourra faire faillite du jour au lendemain. Okay? On a vu ça peut-être il y a 5 ans ou il y a 4 ans, 2014, quand les prix de pétrole ont chuté. هذا هو المدخول، جاي من جانب واحد. اوكي، اذا كان مشكل في البري ولا في السوق العالمي يكون مشكل كبير الجزائر ولا اي دوله اللي عندها مدخول اي من جانب واحد. Cette puissance de la vision, de la stratégie et la vitesse de réponse et d'adaptation. إذا كان أنا عندي نقدر نشوف ندير لي بريديكسيون دون لو فيتور مي مون طون دو ريبونس اي لون، كل اللي ما عنديش معلومات هذه، كل اللي ما لازم عندي قدرة باش نشوف ندير لي بريديكسيون دون لو فيتور اي اون ميم طون que j'ai la capacité de répondre, de réagir d'une manière rapide. Le Murdoch, il l'a bien résumé. يقول the big will not beat the small anymore. It will be the fast that will beat the slow.
le grand ne battra plus le petit. هذيك يعني العادات القديمة، يعني الإنسان اللي قوي ولا الدولة اللي قوية تغلب دولة ولا إنسان صغير. اوكي، لكن الآن ce n'est pas le grand qui battra le petit, mais ça sera le plus rapide, hein, qui bat le lent. Ok. Et dans cet aspect de compétitivité, on doit aussi avoir la capacité de reconnaître et d'identifier les opportunités économiques. Okay? Alors par exemple, le gouvernement américain avait identifié un domaine de la photonique, et des fibres optiques, et c'était un domaine critique pour les États-Unis. Donc j'ai travaillé dans un tel programme avec la firme Honeywell, le MIT et d'autres entreprises, et ils ont financé ce programme de recherche et de développement, non seulement pour acquérir toutes ces technologies dans ce domaine, mais aussi de former et de reformer peut-être les gens dans ce domaine, ou bien dans des domaines qui sont réduits. C'est-à-dire, on crée un programme de transformation, mais vous avez avec ce programme d'autres aspects. Le talent, la formation, la technologie elle-même. Ce programme était à peu près de 20 millions de dollars pendant 3 ans, okay, pour une période de 3 ans, où on doit acquérir tous ces objectifs, la technologie, la formation et les choses qui vont avec. L'Inde, par exemple, vous le savez, tout le monde sait que l'Inde aussi a utilisé l'aspect du software. Okay, le software qui n'exigeait pas un capital énorme, c'est-à-dire des ordinateurs ou des gens qui ont شوية في الراس يقدروا يديروا يعني des choses miracles. OK. Donc استعملوا des choses يعني de cette manière, où ça permet à de nombreux citoyens en Inde de travailler même de chez eux. OK. Et donc ça facilite plusieurs choses, et même les gens ont des revenus plus élevés parce que les projets étaient avec des firmes américaines ou des firmes européennes, okay, donc de ce genre. Alors, dans ces deux exemples, les États-Unis et l'Inde, qui ont fait un bon emploi et des orientations de leur talent vers des domaines émergents, ou bien des domaines qu'ils ont créés. Ou bien aussi de créer des technologies dans les domaines disruptive technologies. Okay? Ou bien qu'on s'aligne avec ces technologies. Alors il y a à peu près 12 secteurs qui sont importants, qui pourront faire des perturbations très très importantes dans le domaine, dans l'aspect économique. Et par exemple, l'industrial Internet, ou bien l'Internet industriel, qui a l'Internet mobile, l'automatisation du travail, du savoir, l'Internet des objets, ou bien l'Internet of Things, les technologies, cloud technologies, la technologie des nuages. La phrase est dit, ça se dit. Cloud technologies, yeah. Technologie des nuages, ok. Technologie dans les nuages, ok. Dans ces domaines, il y a des marchés à peu près de 30 ou bien plus, trillion dollars, 30 000 milliards de dollars américains. Il y a les opportunités que la personne peut identifier, hein, où on peut faire une valeur ajoutée, okay, et ça crée de l'emploi, ça crée l'innovation, d'autres choses. Un autre domaine, par exemple, c'est la mobilité, le transport. C'est un autre domaine, il y a des domaines des voitures électriques, par exemple, que c'est le futur. Les technologies de sécurité, safety, hein, dans ces voitures, du point de vue des logiciels, des systèmes capteurs, de plusieurs aspects où les jeunes Algériens peuvent faire des choses énormes.
dans ces domaines. كما تعرفوا يعني il y a يعني une fin pour les voitures à pétrole, hein. Okay. Plusieurs pays, l'Europe, il y a des firmes comme BMW ou Mercedes qui vont à un certain temps éliminer toutes les voitures avec des IC engines, les voitures avec des moteurs à essence, hein. Et aussi pour le diesel qui va être éliminé. Alors la personne ne doit pas attendre jusqu'à ce temps-là pour faire le change. Voilà. Un autre grand programme avec le Singapour, je dirige un centre de recherche avec CAX. CAX, c'est King Abdelaziz, la ville de King Abdelaziz pour les sciences et les technologies. Et dans ce centre, il y a à peu près 100 personnes, entre le MIT et Saoudia. Et ça, c'est pour plusieurs projets. Les projets dans la santé, dans le transport, dans l'énergie, l'eau, l'environnement, labor, l'Id al-Amila. Et ces projets, ils ciblent des aspects au niveau des villes et aussi des aspects d'opération au niveau du pays. C'est-à-dire comment ces secteurs, comment on fait leur modélisation pour non seulement monitoring, le contrôle, le suivi, ok, peut-être un pilotage, ok, peut-être le pilotage en temps réel, mais en même temps la prédiction dans le futur, dans les secteurs, par exemple de l'eau, l'énergie, hein, et aussi comment ces secteurs interagissent entre eux-mêmes. Okay, par exemple, on fait une planification de change d'un projet ou bien des projets dans le domaine de l'eau, et on doit savoir l'impact de ces effets sur l'énergie, sur le transport et peut-être dans d'autres secteurs. L'interaction entre les secteurs. Pour faire les modèles de monitoring, de prédiction et d'autres choses. Et bien sûr qu'on est dans l'âge de analytics, l'analyse des data, des informations, et ça c'est un autre domaine économique, un grand aspect de l'économie de data, hein, des informations, comment l'assemblage, l'analyse, c'est un domaine très important. Et bien sûr l'impact de la technologie, toutes ces technologies de l'intelligence artificielle par exemple et d'autres technologies qui existaient pendant plusieurs années, okay? Mais ces dernières années ils ont peut-être bien souligné parce qu'il y a un avancement dans les logiciels et aussi un avancement dans le hardware. Les ordinateurs qui peuvent faire des calculs très rapides, comme les GPUs par exemple, et d'autres hardware. Et alors il y a maintenant et de plus en plus dans le futur un impact très important de la technologie sur l'économie, sur les entreprises, la société et d'autres implications. Alors comment on doit aligner notre développement selon ces effets. La demande par exemple de ces compétences, de la main-d'œuvre, comment elle va changer, comment on doit s'adapter à ces changements, comment changer les compétences requises dans les secteurs différents, comment les organisations, soit universitaires ou bien des firmes, même le gouvernement, comment il doit s'adapter et changer. Voilà, il y a quelques aspects Et alors, donc, j'ai essayé de souligner des points sur trois aspects importants. Je sais qu'il y a d'autres peut-être éléments qui sont aussi importants, mais ces aspects sont, je pense, très importants pour qu'une nation peut avoir la chance d'être compétitive sur la scène internationale. Peut-être 3 more slides.
il y a d'autres facteurs qui sont importants pour l'économie. J'ai demandé à un grand nombre d'entreprises, et spécialement dans le sud-est asiatique, et la question était simple. علاش جيتوا هنا؟ علاش جيت الفيتنام؟ علاش جيت سنغافورة؟ OK. Et la réponse était toujours la même. OK. Et son résumé, c'est one slide. OK. Il y a premièrement qu'ils disent qu'il y a un gouvernement qui est stable, ou bien qu'il apparaît, ou bien qu'il a l'apparence d'être stable. OK. Et deuxièmement, qu'il y a une efficacité de la gouvernance. OK. Et que ce gouvernement est supportif en lui, qui donne un support pour les entreprises et pour les entreprises. OK, une chose. Deuxième, qu'il y a une infrastructure efficient, qui a une efficacité. L'infrastructure, فيها le transport, فيها le système bancaire, فيها les télécommunications, فيها les ports, la douane, فيها la gouvernance. Ils disent qu'il y a aussi un système de justice, judiciaire, OK, qui est transparent, qu'il y a des lois, que les lois sont appliquées. يعني هو يقول لك يعني إذا عندي مشكل مع خدام ولا مشكل مع un sous-traitant يعني لازم القوانين تكون واضحة يعني OK. Et qu'il y a des gens يعني skilled labor, la main d'œuvre, les techniciens, les ingénieurs. OK. Pour les impôts خلوها كاع مع التالي. كاين ديجا اللي ما ذكروهاش كلهم. OK. علاه؟ لأنه هو إذا جاي يعني s'il veut lancer une firme ولا une entreprise dans un environnement, يكون هذاك l'environnement اللي يكون يعني عنده les choses اللي يعني où il peut travailler, il peut lancer des choses. يعني un environnement ماهوش يعني un environnement وين يعني حاجات ماهيش des choses qui ne sont pas claires ولا des choses qui changent du jour au lendemain, حاجات من هذا النوع ما يقدرش يروح ثم. OK. إذا جاي يجيبه يبيع. OK. يعني moi les gens qui viennent pour vendre des choses avec c'est une chose, mais اللي فيها يمكن أهمية c'est les entreprises qui viennent pour fabriquer des choses ici. حتى nos jeunes peuvent avoir la chance pour non seulement travailler, pour avoir de l'expérience, pour voir كيف تسير في شركة في une multinationale. OK. Le management, peut-être le design, peut-être l'application de plusieurs choses. L'insan aura d'autres expériences qui sont plus importantes. On disait que ces éléments, c'était la culture 20%. Les éléments dont je viens de parler font partie des institutions d'un pays. Alors sur l'échelle, ils ont un poids de 50%. OK. Donc si les institutions d'une nation ne sont pas à la hauteur de n'importe quelle nation, s'ils ne sont pas à la hauteur, alors cette nation aura de grandes difficultés à réussir. C'est un point final. OK. La connectivité. Connectivité فيها peut-être plusieurs معاني كيف نقولوا plusieurs sens. OK. La connectivité peut-être par téléphone, télécommunication, connectivité par transport, OK, à l'intérieur du pays et aussi à l'extérieur. OK. Donc avec la connectivité joue un rôle d'à peu près de 10%. OK. Les ressources naturelles malheureusement c'est seulement que 10%. OK. إذا كان واحد يركز غير على الريسورس ناتورال معناتها عندك 90% الأخرى راحت. OK. Ou la géographie, يعني peut-être l'état كيف نسموه géographique d'un pays. الجزائر الله يبارك عندنا le point stratégique يعني très très bien localisé في النورد تاع l'Afrique يعني OK. دونك هذه يعني هنايا إذا كان واحد يشوف هذه ويقول له السكشن تاعي وين نركز. Je pense que c'est clair. Non? Eh. Je veux, avant de conclure, je veux revenir à Margaret Mead. OK, peut-être que vous demandez pourquoi qu'elle a répondu qu'à la réponse de la civilisation, elle a répondu avec un os consolidé. Avec la personne qui a posé la question,
peut-être s'attendait qu'elle va parler de l'art, ou bien de la musique, ou bien de l'architecture de ce peuple, ou bien peut-être de l'Internet, ou bien le iPhone X, hein, ou le Galaxy, qui indiquait la civilisation d'un peuple. Mais pour Margaret Mead, c'était pas ça, c'était un os. Alors elle explique, elle dit que cet os, il y avait une grave fracture qui était mortelle. Hein, et mortelle peut-être par risque d'hémorragie massive. Et malgré cela, elle pouvait voir des signes de consolidation, bien de guérison, que cette personne a guéri, hein, qui prouve que cette personne a survécu cette grave fracture. Et en plus que cette blessure prend des semaines, peut-être des mois pour guérir. Alors le blessé avait besoin de soins et d'un soutien important pendant ces semaines, pendant cette longue période. Qui veut dire qu'il y avait des gens autour de lui. Ça, c'est à peu près il y a 15 000 ans de ça. Donc les gens qui ont c'est pas facile. Ok, donc ça veut dire que les gens autour de cette personne lui ont fourni tout le nécessaire pour sa guérison. Donc elle a conclu que ça, c'est la civilisation. Quand on a des gens qui supportent les autres gens, et avec ça, je vous remercie infiniment. Je m'excuse, ça a pris peut-être un peu plus de temps. Barakallahu fikum ala husn al-istima'. تفضلوا إذا كان عندكم أسئلة ولا si vous avez des questions, bien sûr. Oui. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ نشرف تلاقينا فيكم مرة أخرى. شرف لي أنا. الله يبارك فيك. أنا الأستاذة سعاد قاشر من جامعة مستغانم. وتلاقيتك مرة في وسام العالم الجزائري نهار اللي توجوا بالقاسم حبة. وثاني مرة في السمارت سيتي كانت في الجزائر العاصمة. نشكرك على هذه المبادرة اللي درتها والشباب اللي هنا والطلبة كلهم راهم متحمسين لهذا. في المبادرات يعني إلا كنا نشوفوا فقط هذه المبادرة يعني اللي تعمت على الجزائر كاملة رانا في خير كبير. بصح إذا كانت فقط على المستوى تاع مستغانم السلايد اللي درتو الأخير هذا كل المقومات موجودة في مستغانم. معناها معناها ممكن جدا يعني تكون تغيير على المستوى المحلي. وفي هذا شكرا. وفي هذا المجال كانت عندنا مبادرة مع الغرفة التجارية ومجموعة من المؤسسات اللي احنا في مستغانم في شهر جانفي باللي قلنا نديروا مبادرة باش توعي الشباب وتوعي الآخرين وتبدا يعني في عملية حقيقية وبصفة سريعة أنا نديروا مهرجان تاع اقتصاد المعرفة. هذا المهرجان يدخل في النظام ونتبعوه مهرجان آخر هو مهرجان الاكتشاف يكون في بداية أول سنة. معناها هذا الموضوع اللي تكلمت عليه كان في الصميم اللي ممكن مستغانم يعني كقطب ممكن تنشط فيه هي عندها في السياحة وفي الفلاحة وفي الصيد البحري ممكن تزيد عليها السياحة التعليمية تكون قطب شامل في السياحة التعليمية. وشكرا. شكرا. يعني كل منطقة عندها التميز نتاعها وعندها الاحتياجات نتاعها فلازم تكون ما لازمش تكون يعني موديل واحد. لا موديل نقولوا نموذج واحد يعني طريقة واحدة اللي تطبق على الأشياء هذه. لقيت أنا في بعض البلدان وين حتى النظام ماهوش يعني نفسه لكل المناطق. فمثلا منطقة وين الناس نتاعها الشركات نتاعها الناس نتاعها مازال ما وصلوش واحد يعني درجة يمكن درجة ثقافية درجة في البزنس مثلا في التعامل في الحاجات هذه. فبعض الحكومات يقول للناس هذوك انتم يعني يزيد يقول له حتى كي تطلع انت من الدرجة النيفو نتاعك اوكي احنا نزيدوا نساعدك اوكي. وفي نفس البلاد يعني هذا واحد يعني PDG نتاع شركة راح غير الشركة نتاعو يعني غلقها من هذيك المنطقة وحولها
إلى منطقة أخرى وين يعني معظم الشركات ومعظم الناس يعني متفوقين ومتعلمين وكذا. فنفس الحكومات دايرين يعني شغل موديل ديناميك. أوكي، يعني شوف في البلدان يعني ما هيش يعني لازم تكون من هذا النوع يعني حتى الناس يشجعوا. اوترومون واحد يدير يعني موديل واحد لكل الناس لكل هذه كما يعني والله اعلم يعني كان حاجات من هذا النوع. انا بارك الله فيك يعني اذا كان الشيء هذا موجود هنا في هذه اول مره في مستغانم، كثر خيركم اللي اعطيتوني الفرصه يعني باش نجي. واش شفت وانا جاي مع اخويا الحاج ميسوم وسي حكيم يعني في الطريق هذه ادوفوا مش عارف الاسم نتاعها واش كان، يعني مناظر يعني جميله جدا بالاشجار والفيرجور هذه يعني شاطئ البحر يعني ما شاء الله. هذه في البلدان واحد يخلص عليها باش يشوف. اوكي، فهنا الحمد لله يعني كان كل الخير هذا وراني فرحان يعني كي زاني سمعت انه راه عندكم نشاطات يعني بارك الله فيكم، وان شاء الله يعني تكون في مناطق اخرى يعني في الجزائر يعني نفس الشيء. شكرا يعني. ان شاء الله. شوفوا العنوان تاع الاستاذ بروفيسور اون ميكانيكال انجينيرينغ، بصح تكلمنا اليوم على البروجيكت ديفلوبمنت على ليكونومي وعلى لا كومبيتيتيفيتي، وهذا يعني هذه الخاصيه دائما ننصح الطلبه هنايا باش ما يكونوش غير في هذاك التخصص العلمي اللي يتعلموه بالجامعه، لازم يوسعوا من الثقافه تاعهم وتكون عندهم سكون ابل انستركسيون انتيغري يعني. وهذه يعني واحده من الامور اللي لازم نشجعوا الاساتذه باش يعموا ثقافه الطالب، انه ماشي غير يكون مثلا شيميست ماشي قادر يروح ليكونومي يروح الكونطابيليتي نجم يروح وانا سبقني في الماضي اني التقيت بواحد الدكتور اون فيزيك نوكليير كي ايتي ديريكتور دي ريسورس هيومان في une grande société aux Pays-Bas, donc en Hollande. Ah ben, j'étais vraiment impressionné. Comment se fait-il, vous êtes docteur en physique nucléaire, ou vous devenez... Voilà, petit à petit, j'ai développé mes compétences personnelles dans le domaine des ressources humaines. C'est un métier que j'aime bien, où maintenant je suis à la tête d'une grosse société. Alors j'encourage les talibans, صحيح لازم تخصص باش يدوا الشهاده تاعهم في تخصص معين، لكن ما يخافوش باش يوسعوا الكفاءات تاعهم ولي كومبيتونس تاعهم ويديفلوبوا الانستركسيون تاعهم في دوطر دومين باش تكون عندهم ثقافه واسعه باش ينفعوا فينالمون الطالب ولا لو ديبلومي باش ينفع المجتمع وينفع الاقتصاد الوطني. السلام عليكم. بارك الله فيك. لا يعني هوش يعني انسان اللي دار حاجات يعني سطحيا ولا حاجه من هذا النوع. فكما قلت يعني في المحاضره هذه يعني الحمد لله يعني كي بديت نشتغل مع كل يعني الشركات هذه في اليابان وفي كوريا وفي اوروبا وفي امريكا يعني في عده سنوات. ففي البدايه يعني كنت مركز الا على الجانب التقني، الجانب التقني يعني الروبوتيك السيستم دو كوموند دو كنترول الحاجات هذيك، لانه هذاك هو يعني الميدان تاعي. اذا كان تضيع هذيك يعني هذيك الخبزه وين يعني نون سولمون الخبز من هذيك، لكن الانسان يعني يقدم دي كونتريبيسيون في الميدان هذا. فمن بعد يعني كما قلت يعني في التسعينات واواخر التسعينات وخاصه مع سنغافوره اللي شفت يعني كيف الناس هذول يعني كل هذه الشركات وهذا الحكومات يعني ينشطوا يعني ديناميك ويبدلوا في البلاد نتاعهم يعني تقريبا دون مانيير يعني سيستيماتيك. فتبدا تسال والله يعني ربي شاهد يعني كل الاسئله تاعينا في يعني بالي في الجزائر، كيف داروا هذه، كيف درتوا هذه، علاه جيت هنايا، كيف طورتوا الشعب نتاعكم، كيف رجعتهم بعد ديسيبليني، كيف درتوا النظافه هذه. بيجافوني سالتهم كيف درتوا النظافه هذه، قال لك سهله، كل واحد ينظف قدامه، كل واحد ينظف قدام الباب نتاعو، كل واحد ينظف قدام الدكان نتاعو، والحكومات تنظف في الطريق. يبقى هذاك اللي ما نظفش يبقى هو باين، ما هو ما عندهمش هذيك، اي مكان تروح تلقى النظافه. يعني حاجات من هذا النوع. بارك الله فيك عليكم. ويعني وندصار احنا كنا طلبه، كل واحد منا انا طالب وانا نتعلموا يعني كل يوم، يعني كاش واحد اللي راح يوصل. دائما نقول يعني هذاك لو ريجيم بيرمانون نيكزيست با. يعني سواء الانسان يعني يكون دائما يعني في الصعود ولا في الهبوط. اوكي، وربي ان شاء الله يجعلنا من الناس اللي في طالعين ان شاء الله. بارك الله فيك على الكومنتير. نور الدين بالحاج الشيخ، انفورماتيك، engineering of information systems.
سنة ثانية جامعة مصر. ماسترز ديجري. لدي الشرف كبير بزاف اني نحضر محاضرة نتاعك في القاهرة. شرف لي انا. وكان عندي سؤال، هو في البرزنتيشن you showed us the factors of a great country. If a country wants to be great, those are the factors. But one thing I'm interested in is what are the steps to take in order to make the country great, like a set of steps. And شيء آخر هو with the rise of e-learning and MOOCs and online learning and stuff, don't you think that the system of our university is outdated? And another question, sorry for multiple questions, is what is the best advice that you could give to a young Algerian? Thank you so much. يعني السؤال الأول يعني كيف الستبس؟ يمكن نذكر يعني one important thing، حاجة مهمة اللي هي la volonté و la détermination، الإرادة والعزم. الإرادة والعزم إذا ما كانوش موجودين، إرادة وعزم، إذا كنا نتكلموا على بلاد تبدأ الإرادة والعزم وحب البلاد، حب البلاد، حب الشعب وحب البلاد. إذا كانت شركة، الإرادة والعزم وحب الشركة. أوكي. إذا كان هذا مش موجودين يعني ما كل هذا اللي نتكلموا فيه والحاجة الأخرى ما يروحش يكون. إذا حبيت حاجة واحدة، حب البلاد. أوكي. تقلع حب البلاد ما يقدرش يجي العزم. وين كيف يجي العزم لحب البلاد؟ ولا تجي مثلا الإرادة بلا حب البلاد. أوكي. فهذا هو. نحكي لك فيه وقت نحكي حكاية على سنغافورة. سنغافورة يعني لما انفصلوا من ماليزيا جاهم هذا عالم الاقتصاد من أمريكا، من جامعة شيكاغو، فريدمان اسمه. هو لما جاء وتلاقى في سنغافورة مع هو ان ايكونوميست، وتلاقى مع لوتر ايكونوميست كي ايتي لو ديريكتور دو اي دي بي، هذا لاجونس وكالة تاع الاستراتيجي وتاع لا فيزيون. وكانوا يعني يتغداو، فالامريكان هذا فريدمان قال له maintenant que vous avez perdu le grand marché commun de la Malaisie, qu'est-ce que vous allez faire؟ والآخرين مساكن ما عندهم والو. قال له والله ما عندنا ني فيزيون ني استراتيجي ني والو. قال له on va survivre، قال له on va non seulement survivre mais on va prospérer. اوكي. يعني survivre يمكن واحد غير عايش بالمينيموم هذاك يعني الحمد لله وخلاص. اوكي. prospérer راه الفوق. قال له non seulement on va survivre mais on va prospérer. هذاك فريدمان قال له what kind of question is this and from an economist؟ قال له انت راك ان ايكونوميست تهضر الكلام هذا الجواب، واش هذا الجواب اللي يجي من عند واحد كيما انت يعني عالم في الاقتصاد؟ يزيد الاخر يقول له صح، ما عندنا حتى فيزيون، ما عندنا حتى استراتيجي اليوم، لكن عندنا the will and the determination، عندنا لا فولونتي، عندنا لا ديترميناسيون. قال له رجع منا على 10 سنين شوف واش كاين وشوف سنغافورة. يعني كل 10 سنين يبدلوا. واليوم كما قلت راهم يعني ان بويسونس ايكونوميك، يديروا لو رافيناج تاع البترول، يديروا يعني تاع الالكترونيك، يديروا بلوزيور يعني شوز. هما الارض نتاعهم يعني ما يشكيها فيها حتى في. اوكي. اي يعني كما قالت الاستاذه يعني دوت، يعني نقطه برك في الخريطه. اوكي. فهي كل الحاجات الاخرين اللي هي ميكانيك وتكنولوجي والحاجه كل هذيك سهله، هذيك هو الانسان. وهذه يعني لي زانغريديون امبورطون بالنسبه لي. والسؤال الثاني تاعك كان على الاي ليرنينغ. اوكي. يعني هذه الدروس اللي هي في الانترنت والحاجات هذيك هي صح، هذه كلها تلعب دور كبير. وشفت يعني الناس يعني في شركات وفي جامعات وفي غيرها من مؤسسات أخرى
وين ياخذوا دروس مثلا في البروغراماسيون، في كثير من حاجات من هذاك النوع. لكن الجامعة عندها دور آخر، يعني هي صح يعني الإنسان يشوف كيف يركب بين الاثنين، يعني ما نقدرش يعني نقول هذول التكنولوجيا ننساهم كلهم. أنا يعني مثلا في الMIT كان يعني برنامج كبير بديناه يعني من قبل 20 سنة ولا أكثر، يعني كيف استعمال كل هذه التكنولوجيات حتى الإنسان يعني يبدأ يفهم بسرعة، يتنقص الوقت هذاك، ومش يعني ما نتكلموش على الحفظ، احنا نقول على إدراك الشيء، يعني الإنسان يفهم وإن شاء الله لا ينسى بعد هذا، كي يفهمها مليح. كيف يعني الفهم كيف يعني يزيد يعني في الخبرة نتاعو يعني في وقت قصير. يعني كان حاجات يعني اللي يعني توري سلايد يمكن نصف دقيقة يعني on peut transférer يعني توت حاجة اللي الإنسان يمكن راح يتكلمها يعني هذا شيء. والشيء الآخر يعني اللي هو مهم هي لاسبي براتيك. اوكي، هذا لاسبي براتيك يعني تري امبورطون، لأنه الناس اللي درسوا يعني لا روتونسيون، هذا يعني فهموا إدراك الشيء، وجدوا أنه إنسان اللي يقرأ مثلا في كتاب أو يقرأ في شاشة ولا أي حاجة، يعني يقول الإنسان العادي يعني يشد في مسكم يعني كم المعلومات يشد، يعني 1%، 100%، 50% شحال يعني en moyenne 20%. نعم شحال؟ اوكي، يعني هما يقولوا حوالي 10% en moyenne، يعني كان الانسان اللي يقرا يعني مش عارف 20 صفحه يحفظها قاعد يعني مره واحده، وكان الانسان اللي يقرا سطر كي يوصل لاخر سطر ينسى بدايه السطر. اوكي، ولكن معظم الناس يشدوا حوالي 30%، اسمح لي 10% فقط. لازت يعني السمع والبصري يزيد الانسان لا روتونسيون ça augmente jusqu'à peu près 30%. اوكي، زادت النقاش نتناقشوا هكذايا في موضوع، ولكن الانسان اللي موجود يعني راه معانا هنا، يعني مش يعني الجسم هنا والضمير يعني في مكان اخر. اوكي، يعني اذا كان هنايا ومعانا يعني في الحوار هذا، هذيك يعني هذا الادراك المعلومات هذه تطلع الى حوالي 60%. اوكي، اذا زدت لا براتيك، اوكي، يعني مش يعني انسان يعني يشوف برك انسان يعني انسان اخر يفعل في الشيء، لكن اذا كان هو الانسان نفسه هو اللي يدير، اذا كانت بروغراماسيون ولا تو بيلد سمثينغ يعني يصنع حاجات، هذه تطلع الادراك المعلومات هذه الى تقريبا 75%. اوكي، وزيد اذا كان كيف باه يطلعها حتى ل 95%؟ يعلم. اوكي، لازم يعلم اخرين. اوكي، الوغ حنا في لي موديل نتاعنا كاع الحاجات هذه موجوده. اوكي، تاع لي ديسكسيون اون غران جروب اون بتي جروب، لا براتيك كلها. لا براتيك لي كور هذوك غاليين بزاف. احنا في الكور مثلا تاع الروبوتيك عندنا في الMIT احنا شوف فيه ابري بين 70 و 80 طالب نديروه يعني مره في السنه. احنا دو بروفيسور، واحد مستكلف في اللونفي يعني كيف تسمي القلقه المحاضرات، والبروفيسور الاخر في اللابوراتوار، وزيد ومن بعد كاين 4 اسيستون. اوكي ابري، ومن بعد نزيدوا اونتر 4 و 6 لي اسيستون دي اسيستون. اوكي، ونزيدوا واحد ولا زوج يعني مساعدين واحد اخرين، يعني توت ان ايكيب بوغ ان موديول تاع 70 ولا 80. مي يستقام لنا واحد $25,000 $30,000 باغ يعني شاك فوا برونونسيون هذا الكور، باش نبدلوا ما نديروش لا ميم شوز. كل عام نديروا يعني يعني اشياء جديده للطلبه فهمتي. وفي لو سيمستر هذاك يديروا التصميم يعني ديزاين، ويديروا لا فابريكاسيون تاع الحاجات هذه، ماهيش يعني غير يعني يستعمل. فهذا لاسبي تاع لا براتيك
وفيه كاع هذو لي زاسبي اللي تكلمنا عليهم. هو واحد انسان نقول له تتكلم فهم الناس، يعني لما لازم تكون واضحه في ذهن الانسان باه يفهم. اذا كانت ماهيش واضحه ما غاديش يفهم. اوكي، فكل الحاجات هذه، فكنت تشوف يعني كاين هذو تاع الاي ليرنينغ فيها فايده، وفيها الشيء الاخر اللي فيه فايده اخرى. والانسان يعني يشوف يربط يعني بين الاثنين. والجواب السؤال الثاني عن النصيحه للشباب، يعني فالاول شيء يعني دائما نقول يعني لا تيأسوا. يعني من الانسان المشاكل في كل بلادها مشاكل. يمكن كان بلدان اللي فيها شويه مشاكل شويه اكثر من بلدان اخرى، لكن المشاكل يعني يمكن غير الالوان مختلفه. اوكي، المشاكل في كل بلاد عندها مشاكل، فالانسان ما والشيء الثاني يعني ركز على الانفستيسمون، استثمار في نفسك انت. اول شيء دائما نقول يعني تركب في الطائره يعطوك الماسك دوكسيجين هذاك. اوكي، واش يقول لك دير الماسك لك انت قبل، ابدا بنفسك قبل باه تقدر تساعد الناس الاخرين. اوكي، فدير الانفستيسمون، الاستثمار في نفسك انت. وما لازمش يعني تستقنع يعني غير بالمينيموم هذاك. يعني راح ندير اكزامان دير غير المينيموم هذاك باش نجوز والله يسهل. نو، يعني مش هذاك هو. اوكي، يعني ركز دائما الماكسيموم، ركز دائما على الماكسيموم وربي يكون معك يعني في الشيء هذا. وزيد يعني وسع في الافاق نتاعك. في البدايه نتاعكم يعني لي جون تاعنا الشباب يعني تكون يعني فور في الميدان هذاك تاعك. يعني ما كاش اللي يجي يهزك يعني في ولا يزعزعك في الميدان تاعك هذاك. ومن بعد يعني تزيد حاجات اخرى، يعني تزيد حاجات اخرى يمكن حاجات اللي هي خارجه على لكن في خلال هذه الفتره انا نقول يعني ما نديريش يعني 100% في الميدان هذا. يعني من 80 ولا 85% ولا يعني في الميدان تاعك، وخلي باب اخر تاع 15% ولا 20% ولا يعني الحاجات الاخرى. نقول لك انا واش ندير، هذه كلمه انا الله صعيبه هذه. لكن يعني كل يوم اذا سمعت حاجه في اي ميدان، يعني في الاكل ولا في الميوزيك ولا في مقام ولا في اي شيء اللي ما كنتش نعرفها، يعني نركز فيها. وفي الليل يعني قبل ما نكمل النشاطات تاع اليوم هذاك نروح ندير 15 مينيت ولا 20 مينيت نروح نبحث على شيء هذاك. اوكي، يعني وتزيد يعني كل نهار الانسان يتعلم حاجه. فيعني يعني يمكن هذا الحاجات من هذا النوع، وربي يكون معكم ان شاء الله. لا فيزيون لا بلانيفيكاسيون وماهيش غير الجروب هذاك، لازم كاع الشعب يكون واعي بالشيء هذا. انه كيفاه يعني باش تسونسيبيليزي لي جون بلا ما نوضحوا لهم يعني وين رانا رايحين يعني هذاك هو. وربي يعني يوفق يعني هذا. بارك الله فيك على السؤال. اخر سؤال. عندي سؤال باش تعطينا نصيحه نوجهها للطلبه. عندنا مشكل نواجهه اننا يعني تقريبا الطلبه يكون عندهم افكار ونجم نسموها اكتشافات، قادر تكون حتى اكتشافات يمكن من فكره صغيره تتحول الى فكره كبيره. المشكل اللي نواجهه الان يعني في الجزائر هنا اننا زعما ما كاش لي موتيفيك، ما كاش اللي يخليك انك توصل بعيد بهذاك المشروع. يعني قادرين يجيك يقول لك لا ما ديرهاش، يعني راك بالعاميه كما نقولوا راك تشكل، راك ما غاديش تروح بعيد، ما توصلش بعيد. يعني هذا المشكل رانا نواجهوه، اننا يعني تقريبا جميع الطلبه يفكروا كيما هكا، يقول لك عندي فكره لكن انني ما نوصلش بعيد. يعني بغينا نستفادوا من الخبره تاعك، يعني السيره الذاتيه الكبيره اللي عندك انت. نتشرف اننا حضرنا المحاضره تاعك، يعني بغيناك تعطينا نصيحه على هذا الشيء اللي رانا نواجهوه. يعني نقول يعني اغلبيه الطلبه انهم عندهم افكار وقادرين يوصلوا بعيد وقادرين يفيدوا هذه البلاد، لكن الكثير من يعني اللي يجي يكسرك، نجم نقولها كما هكا، يكسروك ما يخليكش توصل بعيد. يعني بغيناك تعطينا نصيحه. ونسالك ثاني ايضا يعني هل انك واجهت هذه المشكله انا واجهت هذه المشكله. واشكرا.
الله يبارك فيك. انه يعني احنا نقولوا يعني شباب البلاد يعني هم الحاضر والمستقبل، هذا اول شيء. ثانيا نعرف يعني زرت يعني عده جامعات في الجزائر وتكلمت مع الطلبه، يعني ما شاء الله يعني انا نقول يعني الخير قدامك. اوكي، يعني الثروه هذيك راهي موجوده، يعني كيف الانسان يعني يستغل هذه. فهي في الجامعه، شوف الجامعه اولا يعني تساعد من هذا الباب تاع الافكار. احنا نحبوا الطالب كي يكون في الجامعه، مش يكون غير في الجامعه، كي يكون في البيت، كي تكون جاي تمشي للجامعه، كي تكون ولا في البيت يعني حتى تكون تتحمم في البيت، ولا تكون تاكل، ولا تكون تمشي، ولا تكون تسوق. لازم حبينا فكر الانسان دائما خدام شغال. اوكي، على الافكار هذه الايديز. على هذه الافكار مهمه جدا، لانه كانت تشوف الان الشركات يعني من قبل 25 سنه الممتلكات نتاعها، يعني the assets en anglais en français c'est quoi les ressources. ماهيش les ressources les biens peut-être les biens les atouts يمكن يعني الممتلكات نتاعهم كانت من قبل كانوا يعني مباني، كانوا اراضي، كانوا يعني دي زيكيبمون، حاجه من هذاك. هذيك يعني لي شوز دي فالور كان تقريبا 80%، غير واحد 15 ولا 20% اللي كانت يعني فكريه. الان كنت تشوف تلقى انقلبت هذه المعادله، يعني على الاقل 80% كلها فكريه. في الام MIT مثلا عندك ديكلاراسيون دانفونسيون على الاقل 2 في اليوم. كل يوم عندك au moins 2 déclarations d'invention. و les inventions qui sont enregistrées عندك على الأقل واحد كل يومين. اوكي، هذه باش نركزوا على أهمة الأفكار وأهمة يعني عقل الإنسان. فالإنسان يفكر كيف نخلق أنا محيط اللي يشجع هذا الشيء. اوكي، مثلا في الجامعة اولا يكون فيها بيرو تاع كيف احنا نقولوا نسميه اللايسنسينغ اند تكنولوجي تي او تكنولوجي اند لايسنسينغ اوفيس، هذا اللي يستكلف الا بالاختراعات هذه اول شيء. ما لازمش يكون مثلا في الجزائر ولا في مكان بعيد، يعني لازم يكون هنا موجود. تحب تتكلم معاه تروح تمشي للمكتب هذاك. والشيء الثاني الانسان يدير يعني لي زيكسبيريونس هذو، ولا يصنع حاجات لي لابوغاتوار ولا مصانع اللي موجوده وتبقى تدخل لها، يعني لازم تكون تقريبا 24/24. اوكي، اذا ماناش قادرين نديروه يعني 24 ساعه هو مفتوح، ديره غير في اليوم، يعني مثلا من 8 تاع الصباح ل 5 تاع العشيه ولا 6 تاع العشيه. هذا نسميها مصانع ولا المايكرو سبيسز، يعني ما نقولوش يعني الطالب يخدم الا اذا كان تابع للموديول ولا تابع للبحث، لا روح تخدم مش حبيت فيها، حبيت تخدم مانيش عارف النوفو كوفير مثلا الايفون هذا، الله يبارك روح دير، ما نحوسوش عليك. يعني هذا باش يشجع الانسان باش يدير، لانه بالخبره هذيك تلقى حاجات اللي كي تكون تصنع فيها، يعني كان مرات تكون تفكر ومرات كي تبدا تخدم تجيك الفكره هذيك. فيعني كان حاجات من هذا النوع اللي ماهوش يعني فاهم ولا مش حاب يدير يعني الاشياء اللي تشجع خاصه الشباب على الافكار، يعني مانيش عارف كيفاه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوه الصحابه يوم من الايام وقالوا يعني فلان قد مات وكان يصلي ويصوم، بداوا يعدوا يعني في كل العبادات اللي كان يدير فيها. فهم يقول يعني لما انتهوا وقال وكيف كان عقل صاحبكم؟ فتعجبوا الصحابة قالوا يا رسول الله احنا نتكلم على صلاته والصيام والحاجات هذه وانت تسأل يعني على العقل. يعني هو بالمعنى قال إنما يتعاظم الناس يعني يوم القيامة على حسب عقولهم. أنا نفهم هذا المعنى، أنه إذا كان الإنسان ما طورش العقل نتاعو يبقى العقل نتاعو صغير، يخدم غير الحاجات الصغيرة، واللي ربي يفتح عليه وطور العقل نتاعو وكبره ويخدم حاجات كبيرة اللي هي تكون مفيدة أكثر يعني للناس
فيعني كاين حاجات الانسان يعني يقدر يدير ان شاء الله هذا يكون جاوب على السؤال نتاعك. كاين سؤال واحد ولا اثنين؟ سقسيتك اسكو زعما واجهت المشاكل وين؟ حياتك المسيرة تاعك طالب ولا عندك عقبات كيف واجهتها؟ والله يعني أنا الحمد لله ربي سهل، كنت في MIT وفي MIT ما يعني ما كاش هذا يعني هذا ان شاء الله يعني هي كل حاجه يعني تكون بوسيبل ان شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا. أقدم بالشكر الجزيل للبروفيسور يوسف كامل التومي على هذه المحاضرة وعلى النقاشات التي كانت هادفة، وأدعو الآن يعني البروفيسور الحاكم تكريم. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا على هذه الفرصة. السلام عليكم مرة ثانية. أشكر الأستاذ تومي على المحاضرة القيمة التي ألقاها، وأتمنى أن الأساتذة والطلبة استفادوا. كان نقاش يعني ثري. طبعا الأستاذ تومي قال كلمة لا تيأسوا. الواحد ما لازمش ييأس يعني، راه وخاصة في هذه الظروف يعني ظروف يعني مملوءة بالأمل، وإحنا كلنا يعني أنا شخصيا ما نتكلمش على أنا شخصيا يعني واثق أننا سنجد طريق. وطبعا والشباب طبعا إحنا نكونوا المستقبل، لكن هما الحاضر والمستقبل. طبعا ما لازمش نقارنوا طبعا الولايات المتحدة بالجزائر، يعني هذه ما با اكزاجيري يعني كل واحد يمشي على حسابه. لكن أظن أن في المستقبل يعني وبمشاركة الأساتذة والخبراء الجزائريين هم يعني كثار في الخارج في جامعات كبيرة مثل الأستاذ تومي. طبعا نظن وفات نظن قالتها الأستاذة يعني جاء يعني بإمكانياته الخاصة يعني هذا يعني برهن على حبه لهذا الوطن. إذن يعني بمساعدتهم إن شاء الله سنرقى بهذا البلد يعني إلى مستويات يعني أكبر إن شاء الله. وبالتضافر يعني لازم قاع نخدموا دروك. il faut pas penser باللي الناس عندها خاتم سليمان. Vous les jeunes, vous avez appelé au changement. Il faut qu'on travaille. C'est vrai que le changement va venir. Il va venir يعني حتما هذه سنة الحياة. il faut qu'il y ait du changement. لكن لازم تعرفوا باللي لازم نخدموا كما قالوا، لازم نشمروا على دراعنا ونخدموا. احنا فين نخدموا ونصل، لأن صافي الإنسان نظن عنده كتلة تاع مخ الأمريكي ولا الأوروبي ما عندهاش كيلو زيادة، معنا نفس الكتلة تاع المخ. On n'est pas plus intelligent ni plus bête que les autres. La preuve, il y a des Algériens qui sont partis à l'étranger qui sont venus des sommités. يعني هذا يبرهن باللي كل شيء ممكن. لازم نآمنوا في القدرات تاعنا، نآمنوا في القدرات وفي المستقبل وفي هذا الوطن إن شاء الله. والمطلوب أننا نعمل إن شاء الله وسنصل جميعا، سنصل إن شاء الله. نظن أن الخطوة الأولى هي التشاور، كي نسمعوا لبعضنا البعض نوصلوا بعيد. ماشي كل واحد يقيس الحجر الآخر، قال أنا خاطيني يروح شوف فلان. quand on s'écoute entre nous، هذه بداية المشوار. نظن بدينا نسمعوا. طبعا سي ان بو ديفيسيل، مي رانا نسمعوا لبعضنا البعض وغادي نوصلوا بعيد ان شاء الله. نشكركم واشكر مرة أخرى أستاذ تومي، وسأتشرف يعني باسمكم جميعا، باسم الأساتذة وباسم الطلبة، أن نعطوا يعني حاجة رمزية فقط للأستاذ يعني. على حاجة تكلمت حاجة فكرتني يعني التغير هذا كما تكلمنا يعني يكون مفيد إن شاء الله للجزائر، ولازم
لكن المسيرات هذه يعني كانت يعني بيسفول، يعني سلمية، وانا نتمنى انها اذا كانت موجوده تتكمل يعني بجانب سلبي، يعني لانه اي حاجه الانسان يكسر ولا يحرق ولا حاجه هذيك نعاود نخلصوهم بعد. اوكي، يا هل ترى تكون مبنى او سياره او انسان يمكن يقول انا مانيش شات يعني وش راه لابس هذا، يعني نروح يعني نتعدى عليه ولا عيب. احنا ناس يعني متأدبين، احنا ناس يعني عندنا انضباط، لازم نبينوا يعني الكرامة نتاعنا وكرامة تاع الإنسان الآخر. ما هو يعني أي إنسان في مرتبة يحكم على إنسان آخر. إذا نحكم عليك أنا معناتها أني حطيت نفسي في مكان الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ وهذا وش هو الشرك؟ لا، يعني الآن يعني كاين كما تفضل السيد الرئيس، يعني الشيء الأهم يعني هو كل واحد منا مسؤول على هذا البلاد، مسؤول على الأمان نتاعها، مسؤول على الأمن نتاعها، مسؤول على الاستقرار نتاعها. أي فعل يعني اللي نديروه، أي إنسان منا اللي يتكلم كلام أو يفعل شيء يمكن حتى هو الإنسان يفكر يقول هذا يعني شيء حاجة صغيرة، لا لا لا، أي حاجة في الميزان يعني تعد. فيمكن فنطلب يعني من كل الناس يعني هذه مسؤولية نتاعنا في رقبتنا، في كل واحد منا أن الاستقرار والأمن والأمان تاع البلاد هذه، وتاع كي نقولوا البلاد يعني كل الناس اللي في البلاد هذه. بارك الله فيكم. شكرا أستاذ. إذن لا تفكرنا كثر خيركم، أنا اللي نشكركم أو الشبيبة تاعنا اللي تعرضوه بيعاود يرجع، بلاك بصح انتوما قولوا له اللي يعاود يرجع إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا كثر خيركم. شكرا حنا نشكرك. الله يبارك فيكم. يعني الجامعة اسمها وأنا في أسبوع يوم العلم هو عمل من طرف الزملاء بتاعهم معهد فنون، بس هو خيركم. أنا شخصيا متفائل بالشبيبة لأنكم والطلبة خاصة لأنكم أبهرتم العالم. أنا غير نادير ولادي صحيح أنتم المستقبل، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في المستقبل، وتبنوا إن شاء الله دولة أحسن. تفضل ولد شباب تقول ما خلوش في قلبك. يعني إذا ما شاء أنا يعني في السنوات القادمة أو هذا العام، ولا أنك تكون ضيف لنا، ضيف شرف لنا إن شاء الله، يعني في السنوات القادمة إن شاء الله. نعم إن شاء الله.